السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن جمل وعبارات نستعملها بشكل يومي عند التحدث عن الأعمال التي نقوم بها في البيت باللغة الفرنسية، وذلك لتنمية رصيدكم اللغوي. ونبدأ بأول عبارة. مثلا أريد أن أقول: أشم رائحة التعفن أو العفن في الثلاجة. بالفرنسية سأقول: Je sens l'odeur de la moisissure dans le frigo. Je sens l'odeur de la moisissure dans le frigo. La moisissure هي التعفن أو العفن. وأريد أن أضيف مثلا: يجب أن أفرغها وأنظفها. بالفرنسية سأقول: Il faut que je le vide et je le nettoie. Il faut que je le vide et je le nettoie. أعيد الجملة كاملة. Je sens l'odeur de la moisissure dans le frigo. Il faut que je le vide et je le nettoie. Je répète. Je sens l'odeur de la moisissure dans le frigo. Il faut que je le vide et je le nettoie. Ou bien je peux dire: Je vais nettoyer le frigo. Je vais nettoyer le frigo. Et aussi, je vais vider le frigo. Je vais vider le frigo. عبارة أخرى كذلك: سوف أفرك البقعة الصعبة على موقد الغاز. بالفرنسية سأقول: Je vais frotter les taches tenaces sur la gazinière. Je vais frotter les taches tenaces sur la gazinière. Une autre phrase avec le verbe frotter: Je frotte les tapis. Je frotte les tapis. بمعنى أفرك السجاد أو أفرك الزرابي. وإذا أردت أن أقول مثلا: أنا أفرك الآثار اللاصقة على البلاط. بالفرنسية سأقول: Je frotte les traces incrustées sur le carrelage. Je frotte les traces incrustées sur le carrelage. أريد أن أقول كذلك: أنا أمسح الأرضية. بالفرنسية سأقول: Je passe la serpillière. Je passe la serpillière. أو أقول مثلا: أنا أكنس الأرض. بالفرنسية سأقول: Je balaye le sol. Je balaye le sol. أو Je balaye la terrasse. Je balaye la terrasse. بمعنى أكنس الشرفة. وإذا أردت أن أقول: أنا أمرر المكنسة أو أنا أكنس بالمكنسة. بالفرنسية سأقول: Je passe le balai. Je passe le balai. مثلا أريد أن أقول: أقوم بإزالة الترسبات من آلة القهوة. بالفرنسية سأقول: Je fais un détartrage de la machine à café. Je fais un détartrage de la machine à café. détartrage بمعنى إزالة الترسبات. Ou bien je fais un détartrage du bouilloire. Je fais un détartrage du bouilloire. بمعنى أزيل الترسبات من غلاية الماء. أريد أن أقول مثلا: الغسالة لم تعد تعصر الملابس. بالفرنسية سأقول: La machine à laver ne sort plus les vêtements. La machine à laver ne sort plus les vêtements. وإذا أردت أن أقول مثلا: لا بد لي من عصرهم باليد. بالفرنسية سأقول: Je dois les essorer à la main. Je dois les essorer à la main.
أو أقول مثلا الغسالة لم تعد تجفف الملابس. بالفرنسية سأقول La machine à laver ne sèche plus les habits. La machine à laver ne sèche plus les habits. إذا أردت أن أقول مثلا لدي تسرب للمياه في المنزل. بالفرنسية سأقول J'ai une fuite d'eau chez moi. J'ai une fuite d'eau chez moi. وإذا أردت أن أضيف مثلا سأقوم بالاتصال بالسباك. بالفرنسية سأقول Je vais appeler le plombier. Je vais appeler le plombier. J'ai une fuite d'eau chez moi et je vais appeler le plombier. Je répète, j'ai une fuite d'eau chez moi et je vais appeler le plombier. أو أقول لدي انقطاع في التيار الكهربائي في البيت. بالفرنسية سأقول J'ai une coupure d'électricité chez moi. J'ai une coupure d'électricité chez moi. أضيف كذلك أعتقد أن هناك مس كهربائي في اللوحة الكهربائية. بالفرنسية سأقول Je pense qu'il y a un raccourcissement électrique dans le panneau électrique. Je pense qu'il y a un raccourcissement électrique dans le panneau électrique. J'ai une coupure d'électricité chez moi et je pense qu'il y a un raccourcissement électrique dans le panneau électrique. أريد أن أقول استلمت فاتورة الماء والكهرباء هذا الصباح. بالفرنسية سأقول J'ai reçu la facture d'eau et d'électricité ce matin. J'ai reçu la facture d'eau et d'électricité ce matin. وإذا أردت أن أقول مثلا لاحظت أن هناك ارتفاع في سعر الكهرباء. بالفرنسية سأقول J'ai remarqué qu'il y a eu une augmentation de prix d'électricité. J'ai remarqué qu'il y a eu une augmentation de prix d'électricité. أريد أن أقول لقد جاء ساعي البريد هذا الصباح وسلم لي طردا. بالفرنسية سأقول Le facteur est passé ce matin et il m'a déposé un colis. Le facteur est passé ce matin et il m'a déposé un colis. كانت هذه آخر عبارة في درس اليوم. شكرا لكم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله.